Guys, so for today's vlog, may story ako sa inyo guys. So for today's lives, nag-usap-usap kami natin baba na gusto namin paglaki. So gusto ko teacher, tapos madami pa iba, singer, dancer, amos ito. Pero gusto ko kasi maging sikat na artista na singer, ganun. Tapos sabi ni Teacher Prado, daw kami sulatan na gusto ko. Tignan sulat ko yung teacher, singer, dancer. Kaya yun, gusto ko paglaki ko singer. Kaya yun, ganiyan? Your Honor, nakalimutan ko muna. Wait lang, Your Honor. Your Honor na alam ko na po. So guys, Your Honor pala. So Your Honor, ganyan guys. Your Honor pala. So Your Honor, yung kanta ko kasi ito. So, Alabasa is falling love, Alabasa is falling heart, I can hear you on the trash. Alabasa is falling love, Alabasa is falling heart, I can hear you on the trash. Ano kaya gusto nyo guys na title or kanta? Ganun lang. Nyo lang sa, guys, comment section. Mag-subscribe, mag-like kayo. Kaya para dami na ako followers, guys. Oo, kaya para sikat na ako ba? Ganun, sikat na ako. Sige na, guys, please, subscribe, tapos like. Gusto ko kasi may YouTube play button ako. Please, guys, please! So, bago yan mangyari guys, so, ito muna, wait. So, guys, gusto ko kasi maging sikat na artista. So, ang kanta ko, Alabasa is falling love, Alabasa is falling heart, I can hear on the trash. Diba yun ang kanta ko? Ano kaya title guys? Ano din ang pangalan ko sa artista music? Ano kaya ang pangalan ko sa artista music? Marian na ang one ko na pangalan sa artista music, Marian. Number 2, Bona. Number 3, Lexin. Number 3, Lex. Ano kaya gusto niyo na pangalan? Ulitin ko guys. Number 1, Marian. Number 2, Bona. Number 3, Lexin. Number 4, Lex. Dalawa na lang pagpiliin. Number 1, Lexin. Number 2, Lex. Ano kaya gusto nyo? Pag gusto nyo Lexin, like. Pag gusto nyo Lex, subscribe. Okay? Okay guys? Pero kung di nyo gusto mo, pero mahirap kasi kaya pag gusto nyo Lexin, funny face, ganyan na. Kahit lang na funny face, basta funny face. Tapos kung gusto nyo Lex, kung gusto nyo Lexin, guys, funny face. Kahit anong funny face sa guys Tapos kung gusto nyo Lex, heart. Kahit na heart, basta heart. Okay? So, bye guys. Yan yung vlog ko ngayon. So, bye guys! See you in my next vlog.